Shalom teman-teman semua. Pada hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Kita tetap beribadah meskipun secara online, tetapi kehadiran Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita semua. Mari teman-teman, kita memuji memuliakan Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan kami bisa beribadah kembali kepadamu Tuhan. Kami ingin memuji memuliakan nama-Mu Tuhan dengan segenap hati dan kekuatan kami Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai Tuhan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami akan siap untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Ku ingin selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya Kau Yesus selamanya. Dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, hanya
Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Memilihmu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Haleluya. 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 Tuhan adalah harta yang paling berharga dalam kehidupan kami. Engkau adalah segalanya buat kami, Tuhan. Kami yakin dan percaya, Tuhan, ketika kami berada bersama-Mu, Tuhan, kami bisa melewati segala masalah dan rintangan dalam kehidupan kami, Tuhan. Engkau adalah penolong, Tuhan. Engkau setia, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Haleluya. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia,
keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau setia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau selalu senantiasa menjaga dalam melindungi kami Tuhan. Kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, Engkau selalu menjaga dalam melindungi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Bapa yang selalu memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, supaya kami bisa menerima setiap apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, dan supaya Bapa juga selalu memberikan hikmat kepada hamba-Mu Tuhan, supaya dapat menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa serta mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom teman-teman, apa kabar? Kando berharap teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja. Meski keadaan saat-saat ini juga masih belum mendukung, dan juga kita bersyukur banyak laporan di berita-berita bahwa tingkat kematian COVID di Surabaya sudah mulai menurun. Terpujilah nama Tuhan. Dan saya sebagai ketua berharap kepada teman-teman untuk tetap setia. Meskipun kita tidak bertemu di dalam secara tatap muka, tetapi kita tetap beribadah melalui media online. Selamat datang di era milenium teman-teman. Haleluya. Nah, tadi kita sudah berdoa yang dipimpin oleh saudara Al. Kita hari ini belajar mengenai firman Tuhan, bagaimana kita tidak mudah untuk menyerah. Hari ini kita akan belajar tentang video yang akan ditayangkan nanti, bagaimana seorang master chef yang penuh dengan keterbatasan, tetapi dia mengalahkan beberapa kontestan, dan juri pun mengakui bahwa dia adalah seorang yang sangat bertalenta dan patut menjadi inspirasi buat kita semua. Baik, penasaran kan? Baik, oleh karena itu kita saksikan video berikut ini. Welcome.
Thank you. First name is? My name is Christine. Christine, in the history of MasterChef, we've never had a blind contestant. Welcome. Thank you. The Thank you, gentleman with you. That's my husband. His name is John. Right. Great. What are you cooking? I'm cooking Vietnamese comfort food. It's a catfish braised in a clay pot, and I pickled vegetables to go with it Okay. and some rice. Okay, Christine, you've got 5 minutes to complete that dish. Thank you. Just in front. Just in front? No, you were there. Just a little bit higher, darling. Okay, thank you. There we are. Thank you. Christine, were you born blind? No, no, chef. When I was maybe about 10 years ago, I was diagnosed with an autoimmune condition that affected my nerves, my spinal cord and my optic nerves, and so I lost my vision gradually over the past 10 years. In your mind, you're visualizing what you put on a plate. Yes, that's correct. You know, I felt the plate and things like that before, and a lot of it is obvious by memory. Have you always taken to food, or is this something that's accelerated on the back of the situation you had to deal with? I've always loved food. My mother, she was a really good cook, but she passed away when I was 14, and she never left any recipes. And ever since, I've been trying to recreate her recipes. I love the fact that you're tasting everything. I have to, I can't see. One of my teaching methods with young chefs in my kitchen today is that in order for them to understand how to cook it properly, one thing they need to do is to taste it. So we put a blindfold on them and they understand Correct. the texture, the taste, and the sense, which is accelerated so much more quicker when your eyes are closed and you're concentrating purely on the senses. Correct. I'm sorry, can you tell me where I had put the green onion? The green Is it onion, still in the bowl? It should be right in front of you. It's right in front of me? right in front of Yeah. your hand. There we are. Okay. My rice did not turn out to par, so I'm not serving it to you. Okay, I guess I'm done. Thank you. The catfish, how did you cook it? With some fish sauce, with some caramel that I made by just caramelizing sugar on the stove, and using coconut soda as well, and with shallots and garlic. And the base of the broth is made up of what? Fish sauce. Love the fact that you kept the fish on the bone. Why? Catfish is just, it's really tender, and I didn't want to pick it apart and make it look unappetizing, so I left it as a steak. I think it looks more appealing, and that's just the way Vietnamese people eat. You know, you're going to be judged like everybody else in this competition. Yes, chef. The dish does need the sort of stability. It's a staple, done beautifully, but missing the rice. Yes, chef, I understand. I'm sorry. Thank you. Thank you. So what's the idea behind cooking it in the clay pot? It's supposed to aid with the quicker caramelization and braising of the product you put inside, chef. Okay. It's got a beautiful aroma. Thank you, chef. The skin is It's skin. still on. No, Oh, it should is be off? skinned, yes. Okay. I feel like catfish skin can get a little bit too fatty. Yeah. You know, catfish itself is very tender already, and so I felt like it could do without the skin, so it was skinned. I do see some on here. I'll just, yeah, it's kind of does have that that fattiness that can kind of take away from the flavor. Wow, that flavor's amazing. Oh, thank you so much, chef. You have that sweetness. You've got the acidity with the pickling. Yes. I really wish that there was some kind of starch to kind of bring it all together, you know? Well, thank you so much. Thank you, chef. Hi, Hi, sir. I'm Joe, obviously. I've heard you give mean looks, but luckily I can't see it. You have a great advantage. As you talk about your food, not only are you able to express it in words, but your face speaks volumes
Yes. Your eyes beam with happiness and pride and passion. And you have a lot to be proud of. Thank you, sir. It's an amazing, amazing accomplishment. Thank you, sir. Okay. Joe, yes or no? 100% yes. Graham, yes or no? Everybody has a story and has things that they have to overcome. Judged solely on that dish. I'm a yes. Oh my God. Thank you, Chef. Your personal challenge aside, for me, that's one of the most delicious dishes I've tasted in this competition so far. Do you know what I'm going to give you? A white apron. A white apron. Congratulations. Thank you. I'll come and get it. Congratulations. Thank you so much. I mean, really, good job. Thank you. Thank you. Well done. Wow. I had some of the most amazing people in the culinary world all taste my dish and say that it was fantastic and that they were impressed that I did my best with what limitations I have. And I'm so touched that they all complimented me on my food and they believed in me, so I feel ecstatic. That's amazing. For everyone in America, you can overcome anything you want to overcome and get what you want to get. And I'm going to be the next master chef. Ya, bagaimana? Sudah nonton video di awal? Masih banyak video, saudara. Karena hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai dengan cara metode audio dan visual. Selama ini kita juga belajar firman Tuhan secara teologi, dan tentu juga Kandu akan memakai semua media untuk belajar teologi bersama-sama. Apa kata firman Tuhan? Tadi diceritakan di video bahwa tiga juri itu sangat terpukau, sangat merasa aneh dan berkata, wow, karena ada satu audisi Master Chef yang buta, di mana itu namanya adalah Christine H. Christine H ini adalah seorang yang mengalami kebutaan 10 tahun yang lalu, teman-teman, dan dia diantar oleh suaminya, ya, yang katanya Christine H itu, kata Christine bahwa suaminya adalah fans terbesar dia. Nah, di dalam ceritanya Christine H menceritakan bahwa dia mengalami autoimun 10 tahun yang lalu yang mengganggu saraf penglihatannya sehingga dia buta. Lalu juri berkata, Christine, apakah karena kondisi seperti ini makanya kamu menekuni bidang masakan ini? Lalu Christine menjawab, tidak Master, saya menekuni memasak ini karena saya memang mencintai makanan dan juga keluarga kami semuanya senang memasak. Termasuk ibu saya juga suka memasak dan tidak sempat meninggalkan resep buat kami semenjak saya kecil, dan ibunya ternyata meninggal lebih awal, teman-teman semua. Nah, disitulah akhirnya Christine belajar memasak dan akhirnya Christine lolos audisi karena dia memasak, kalau tidak salah itu adalah memasak masakan Vietnam, yaitu sup ikan lele, saudara. Masalahnya adalah Christine karena kebutaannya, dia minta maaf kepada juri, dia bilang, sorry saya tidak bisa menghidangkan nasinya. Jadi dia lupa nasinya, nah itu tadi mengiyakan, nasinya. Jadi Christine lupa menghidangkan nasinya, dan itu menurut saya sebenarnya fatal sekali, tetapi dia hanya bisa menyajikan masakan yang pertama, yaitu masakan khas Vietnam, sup ikan lele. Dan puji Tuhan akhirnya dia lolos. Kita akan menonton video
selanjutnya, saudara. Jangan beranjak dari tempat duduk saudara. Haleluya. As with every Mystery Box challenge, the contestants have to prepare, cook, and present one incredible dish using all or some of the ingredients inside the box. On the count of 3, lift your boxes carefully and hopefully nothing's going to jump out. I'm thinking lobster, crab, I don't know. 1, I'm hoping for chicken in this mystery box. 2, There's some delicious, yummy chocolate under this box. I know it. 3. Oh my God. It's not chocolate. I hear everybody else gasping and gagging and making awful, disgusting noises. I think not being able to see at this point is an advantage for me. Ew. And there's balls, and there's a brain, and there's this massive tongue. I just zero in on the hugest set I had ever seen. Oh, God. That's right. It's awful. Excited? Veal brains, lamb hearts, bull's testicles, pig's kidney, chicken livers, cow's tongue, and a delicious lamb's head. Even though these cuts are... Video yang saudara tonton, video yang teman-teman tonton adalah di mana Christine, MasterChef dan Christine dan kompetisi lainnya mendapatkan mystery box. Bukankah ini satu sudah kebiasaan di dunia MasterChef, di mana mereka akan mendapatkan mystery box. Jadi ketika diwawancarai, beberapa audisi berkata, saya berharap ini adalah ayam, saya berharap ini adalah coklat yang manis, dan ada juga yang berharap menebak-nebak, mungkin ini adalah kepiting mungkin, atau udang mungkin, dan sebagainya. Tetapi yang terjadi adalah di luar dugaan. Ketika dibuka, yang ada di dalam kotak mystery box itu adalah deng-deng, itu adalah kode, di mana mystery box itu isinya adalah, saya akan bacakan, ada otak sapi muda, ada hati domba, ada testis babi, ginjal ayam, lidah sapi, dan kepala domba yang sangat lezat, saudara. Nah, jadi semua audisi mendapatkan masing-masing bahan tersebut dan silakan dipilih mau masak apa. Tadi teman-teman menyaksikan videonya bahwa yang mereka melihat secara langsung dan itu sedikit menjijikkan buat mereka. Bahkan ada yang berkata yang kurang sedap karena mereka sangat terkejut karena bahan untuk memasak kali ini adalah sangat-sangat tidak mengenakan. Tetapi Christine berkata adalah satu poin kelebihan. Kenapa? Karena Christine tidak dapat melihat. Christine buta, dia tidak melihat secara langsung, jadi dia tidak mempengaruhi pemikirannya, saya mau memasak apa. Dia fokus tanpa dipengaruhi oleh penglihatannya. Setelah ini kita akan menyaksikan video berikutnya, teman-teman. Bagaimana Christine memasak. Ini videonya. You work, we're happy. Good job. Thank you so much. I really appreciate it. And the last of the 3 top dishes, a very, very simple and smart dish that looked perfectly suitable for any of our restaurants. That person's dish is Christine. Well done. Christine's the most amazing woman I think I've ever seen in my entire life. She just amazes me at what she can do. I just basically deep fried some sweetbreads that I had battered in panko and then served it with some bok choy. Really terrific.
a great accomplishment. Thank you so much, sir. Congratulations. Thank you. It's delicious. And it's got that soft, creamy texture on the side, which is very rarely hit. And we all spotted it straight away. They are cooked to perfection. Great job. Thank you. Well done. Thank you, sir. Really well done. Yeah. Team. I mean, So proud. Kembali lagi bersama saya. Saudara tadi sudah nonton video di mana Christine sudah memasak dan kita akan menyaksikan video yang langsung kepada penilaian. Semoga saudara membesarkan volume saudara karena akan ada bunyi kriuk-kriuknya saudara. Bagaimana Christine dengan matanya yang buta dapat memasak selezat itu tanpa melihat tekstur, tanpa melihat seasoningnya, tetapi dia memasak sungguh-sungguh mendapatkan pujian dari juri MasterChef saat itu. Mari kita saksikan. How are you, Christine? I'm all right, Chef. Okay, first of all, I've never seen you that flustered. And then, with barely 18 minutes to go, you still were not in the oven with your apple pie. What the hell is going on? Honestly, Chef, there's just no excuse. I just was flustered. I'm not experienced with making pie at all, so there's just really no excuse. What do you think this pie looks like? I think it probably looks like a pile of rubbish. Visually, it looks stunning. It's got a nice crisp, dark brown colour on the edge. Thank you, Chef. The sugar has almost glazed the pastry, and it looks as delicious as Frank's. So stop doubting yourself. Be bold, Yes, Chef. okay? Pie underneath, the pastry looks cooked. Can you hear that on top? Yes, Chef. What does that sound like to you? It sounds good and crusty. Good and crusty. So, stop feeling upset with yourself. Okay? You've got to start believing yourself more. Okay? Come on. Come on. Right. Hear that? Yes, Chef. There's not a soggy patch on there. That's all the way around. Okay? Can you hear that? On the balcony you can hear that, right? Yes, yes, Chef. And it's intact. Right in front of your very eyes, I have a wedge Oh, thank God. of a beautiful apple pie. And the flavour? The flavour's amazing. Okay? It's delicious. So well done. Okay? Congratulations. Really good job. Bagaimana saudara? Sudah membesarkan volume? Bagaimana tadi juri memakan kriuk, kriuk, saudara? Wah, saya langsung lapar pada saat menonton saat itu. Jadi saya nonton video ini beberapa kali dan karena saya mempelajari dan saya mendapatkan satu inspirasi kekuatan tersendiri. Dan jangan lupa, MasterChef punya budaya, bukan hanya Mr. Box, tetapi juga satu kondisi di mana ketika kalah audisi mereka harus masuk yang namanya pressure test. Nah, diceritakan, nanti saudara akan menyaksikannya. Saya cerita Christine memasuki masa-masa di mana dia sudah kurang bergairah lagi karena dia disabilitasnya, karena kemampuannya, karena keterbatasannya, dia sudah mulai mengendorkan keinginan dia untuk menjadi MasterChef, kurang bersemangat. Tetapi kali ini dia masuk pressure test. Apa hasilnya saudara? Dia memasak masakan yang juga luar biasa. Karena dia berkata, nanti videonya adalah tampilkan, dia tidak pernah memasak yang namanya pie apple atau apple pie. Tetapi dia hanya memasak dan hasilnya juri sangat terkagum-kagum. Hasilnya sangat bagus dari
luar, dari dalam, dari bawah, semua dilihat. Mari kita saksikan videonya teman-teman. And why can't? Because it's definitely not as pretty of an ingredient that she could make look nice on the plate. Smart. Next one is Christine. Are you worried about how good she is? She's definitely got an amazing palate, and that dish that she had in the top 3 earlier today was quite impressive. And so she's definitely a dangerous cook. I think she might be a little bit thrown by working with the fresh crab, and I think it might be a little bit of a tougher ingredient for her. So I'm going to give her fresh crab in this. Fresh crab. You're clever, Ryan. I have to tell you. No more Mr. Nice Guy. This is the biggest advantage in the history of MasterChef. I get to choose which cooks get to cook with fresh crab. I don't think he knows what to do with it. She's definitely not a threat. He's on his way out. Nah, bagaimana teman-teman? Jadi ketika Christine memasak pie apple pie, sangat-sangat amazing, sangat-sangat luar biasa. Dan juri berkata, Christine, jangan pedulikan pendapat-pendapat, suara-suara yang ada di sekitarmu. Ayo bangkit kembali. Kamu harus percaya diri bahwa kamu bisa. Dan Christine akhirnya menangis karena mendapatkan motivasi dari juri MasterChef tersebut. Nah, kali ini kita akan mendapatkan satu video yang menurut saya tantangan. Bagaimana bisa Christine mendapatkan satu bahan yaitu kepiting hidup. Dia adalah orang buta tetapi dia mendapatkan challenge memasak kepiting hidup. Diceritakan bahwa Ryan ini adalah salah satu kompetisi yang menang pada saat itu, dan Ryan mendapatkan privilege, mendapatkan satu kesempatan khusus, dan dia boleh memilihkan bahan-bahan masakan untuk kompetitor yang lain. Jadi ketika ditanya, Christine dapat apa? Dan Ryan berkata, Christine itu memang buta, tetapi dia menjadi satu ancaman, buktinya dia adalah 3 terbaik setelah saya. Makanya Christine mendapatkan satu tantangan, yaitu memasak kepiting hidup, saudara. Keterlaluan ya. Kadang hidup memang tidak adil, saudara. Kita saksikan videonya. Christine, you got live. I knew it. Okay, how's it wrapped up? No, it's not wrapped. It's not wrapped? No, It's just in a bowl? No, it's not in a bowl. It's in your shopping cart. So it's just moving around? Yeah, it's just moving around. It's live. Can I beat it with my cane? What do you need? What kind of a gives a live crab to the blind chick? Oh, God. I'm pretty scared and nervous. I do fear, I don't know where the crab's pinchers are, so I'm a little afraid that it could turn around and just get me on my hand. Tough on this one. Fresh crab, what would you do? I'd make a stock right away, poach off my crab, get the meat out of the shell, God, that's hard. and then last 15 minutes, do a risotto, fold in the crab meat. With the canned crab, I think that you've got to really play into adding flavor. I'd go to a salad, maybe some boiled eggs, some frise, lardons, and some sort of highly acidic acid. If I was using the canned, I'd put that with the chili, the lime, because that can needs help. Ryan's strategy. How do you think he did? Yeah, I mean, he's dealt some dysfunctional cards. I mean, Christine is seriously pissed off with the fresh crab. Sure. That's right. Got it. Going in. She's going to spend literally half the time in the challenge just getting the thing prepped. Then what kind of dish do you make in 20 minutes? Sure. That was a very tough blow to her. Now, she's a tough competitor, and maybe he really wants her out. And if that's what he was intending, he might get it. This is a little daunting for me. Man, I need to work out. Got it. It pierced me. In this elimination challenge, Ryan chose which contestants were given crab from a can and which worked with a live Dungeness crab. Ryan's strategy is already paying off. Christine mendapatkan kepiting hidup, teman-teman. Di dalam prosesnya, dia tidak panik, tetapi dia tersenyum, dia tertawa. Karena dia tidak takut
untuk memegang kepiting. Meskipun nanti ada satu kejadian, accident. Dan kejadian itu adalah dia sempat terluka. Meskipun ada yang membantu saudara, tetapi secara logika, kalau saudara, mungkin kita semua juga jago masak. Matanya ditutup, tapi disuruh masak kepiting hidup. Kira-kira mau enggak ya? Waduh. Tapi ada insiden. Mari kita saksikan insiden tersebut. Can, and which worked with a live Dungeness crab. Ryan's strategy is already paying off. While he's safe from elimination, everyone is struggling with his choices. Especially Christine. It pierced me. Medic. It's not too deep. No. There you go. Thank you. Insiden tersebut, teman-teman, membuat Christine jarinya terluka. Tetapi dia terus. Teman-teman lihat bagaimana Rian di atas. Begitu Christine terluka, dia tersenyum. Wow, menurut saya kurang bagus etikanya, meskipun dalam kompetitor. Oke, teman-teman, saatnya kita masuk kepada penilaian kepiting. Penilaian kepiting, teman-teman, saya akan menceritakannya belakangan. Tetapi saksikan dulu video berikut ini. Be here to show us, Frankie. Christine, let's go, please. Thank you. Okay. Tinned or fresh? I got the live crab. Visually stunning. Are you really blind? Yes, Chef, I am. What color eyes have I got? I have no idea, Chef. I've been asking people here actually to describe all of you to me so I could figure out what you all look like. I'm tall and thin. Joe's short and fat. All right, I'll make a mental note. Thank you. Okay. What is that there? I was thinking about ceviche. I kind of went for something that was like more of a cocktail with tomato juice. It's delicious. Thank you, Chef. It's fresh, it's fragrant. You cook every freaking time like an angel. Good job. Thank you, Chef. Seriously. Ryan, you that one up big time, let me tell you. Because there's no disadvantage here. Really good job. Stay on that, I'm telling you. Great job. Thank you. Ryan, come on. A taste. A special treat for you. Yeah, it's really awesome. You knocked it out of the park, Christine. Thanks. I wanted to prove to Ryan that you did try to screw me by giving me live crab, but I turned around and made it into something awesome. Ya, bagaimana videonya? Teman-teman, meskipun sama seperti saya, kurang bisa berbahasa Inggris, tetapi ada situasi yang mengharukan saat itu. Di mana ketika Christine memasak kepiting hidup, juri berkata bahwa dari segi tampilan, dari segi dari segi teksturnya, Christine memasak bukan seperti orang buta. Bahkan juri berkata, you like angel. Setiap proses memasakmu itu seperti malaikat, katanya. Dan begitu dicicipi, rasa masakan Christine itu adalah masakan yang luar biasa enak. Dan Rian yang berusaha menjatuhkan Christine akhirnya gimana? Disuruh mencicipi makanan Christine. Dan Rian berkata, wow, awesome. Artinya luar biasa. Masakan Christine memang benar-benar enak, saudara. Dan percayalah, yang namanya lidah pernah bohong, saudara. Tapi yang namanya rasa tidak pernah bohong, saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kemudian kita akan melihat keputusan penilaian kepiting hidup yang menang
adalah Josh dan Christine. Demikian videonya. Put him there. You okay? I'm not trusting myself. I'm not doing what is to my heart. I'm doing what I think they want. And that's not okay. Okay, guys, back to your stations, please. Thank you. 2 of the dishes were absolutely spectacular. Head and shoulders above the competition. The first spectacular dish that we all agreed showed a brilliant use and understanding of exotic spices. That dish belongs to Josh. That was a great dish, but it wasn't the winning dish. The home cook that clawed their way to the very top. Christine. Well done. I'm pretty much on cloud 9 at this point. Everyone is starting to recognize what I'm doing. I am a force to be reckoned with. Really well done, Christine, Josh. Both of you are now team captains for our next challenge. This elimination. Baik, dari hasil kompetisi tadi, teman-teman, Christine adalah pemenang dan mempunyai masakan yang smart dan sangat-sangat lezat. Dan dia memenangkan kompetisi di saat audisi. Langsung saja, singkatnya, kita akan menyaksikan bagaimana Christine akhirnya menjadi Master Chef pada saat itu. Master Chef Amerika tepatnya di tahun 2013. Kita saksikan videonya. Josh, Christine, tonight we watched a culinary battle between 2 home cooks that from this night on will now be known as chefs. And as a result, you both earn the right to stand here. Please swap places with all 3 of us. Thank you. This, honestly, has been the most difficult, the most compelling decision we've ever had to make in the history of MasterChef. Both of you exceeded our expectations. As you know, there can only be one winner. And that winner of $250,000, the unique opportunity to publish their very own cookbook and to get their hands on this coveted title. The winner of MasterChef. Congratulations. Christine. Amazing. I just can't believe it. I'm the master chef. This has been the most amazing experience, seriously. After all the obstacles I've been through, going up against such awesome, amazing cooks. Christine is a tough competitor. I love her. I respect her. I'm just proud to be able to compete against her. I will never give up on my dream. It will come true. Whether I'm a master chef or not, it's definitely coming through. I'm really proud of you, Josh.
Thank you, Lord. Apa yang dapat kita pelajari dari video ini, teman-teman? Mungkin teman-teman mendapatkan juga satu inspirasi yang bukan dari apa yang saya katakan. Tetapi jujur ketika saya menonton video ini, saya mendapatkan satu kekuatan, inspirasi bahwa Christine itu adalah seorang pejuang yang tangguh. Dan dikatakan ketika saya mencari info, Christine sekarang sudah mempunyai 2 restoran yang sangat terkenal di negaranya. Dan kehidupannya menjadi berubah. Dia menjadi seorang yang terkenal, tetapi dia tetap rendah hati. Teman-teman, mari kita buka Alkitab kita dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Kalau sudah dapat, kita baca sama-sama di rumah. Mari, 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Teman-teman, kita menjadi orang Kristen itu dipanggil oleh Tuhan dan diperlengkapi. Jadi Tuhan tidak hanya memanggil kita dan Tuhan tidak membiarkan begitu saja. Tuhan itu memanggil kita, menyelamatkan kita. Dan kita harus mengerjakan keselamatan itu. Bagaimana caranya Kando kita mengerjakan keselamatan? Saudara harus melayani. Melayani di gereja, melayani di rumah, melayani di marketplace. 3 ini saudara harus pegang. Kenapa? Supaya hidup kita berdampak. Ada buah-buah keselamatan, yaitu buah Roh Kudus. Kasih, kesetiaan, pengendalian diri, kesabaran, dan sebagainya, dan sebagainya. Teman-teman, keadaan seperti Christine, keadaan boleh saja datang menghantui kita, menyergap kita. Tetapi Alkitab berkata, Paulus berkata kepada Timotius, juga berkata kepada kita, roh yang ada di dalam kita itu adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Artinya kekuatan itu ada dalam saudara. Saudara bertahan hidup saja, bertahan komitmen untuk melayani saja, maka roh akan membantu kita untuk membangkitkan kekuatan. Saudara, keselamatan itu bukan status loh. Keselamatan itu adalah fungsi. Keselamatan itu harus kita kerjakan. Kando berharap, kita semua berharap. Ini adalah 17 Agustus. Ini adalah bulan Agustus, di mana kemerdekaan, bulan kemerdekaan kita. Kobarkan semangat, kobarkan kekuatan kita. Kita doakan bangsa Indonesia ini agar keluar dari COVID-19. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita semua. Kita sudah banyak tadi menonton video Christine, bagaimana dia ditekan di pressure test, bagaimana dia mendapatkan kepiting hidup, tetapi dia berhasil. Saudara dan saya bukan Christine, tetapi pada dasarnya kehidupan ini tidak lepas dari yang namanya pressure. Tidak lepas yang dari namanya proses. Saudara harus bisa mengendalikan proses. Kita harus seperti baja, seperti kata saudara Zevanya minggu kemarin. Tuhan Yesus memberkati kita. Jangan lupa tetap semangat, kerjakan keselamatanmu. Tuhan Yesus memberkati dan Anda akan menjadi master chef kehidupan. Sama saya dengan saya. Kita semua akan menjadi master chef kehidupan. Memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan melalui tubuh kita. Persembahan yang terbaik, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapak, terima kasih. Di akhir ibadah Yud ini, kami berdoa bersama-sama. Kiranya kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kalaupun kami merasa sendiri Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Kami percaya ada roh yang membangkitkan kekuatan bagi setiap kami. Kekuatan untuk mengikut Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Membiarkan kami tergeletak. Tuhan terus menuntun kami. Bahkan Tuhan
memberikan kami kekuatan yang baru, memeluk kami, karena Tuhan mengerti bagaimana rasanya lemah, karena Tuhan mengerti bagaimana rasanya putus asa. Tuhan, Roh Kudus tolong kami. Yang membutuhkan pertolongan, Tuhan tolong. Yang membutuhkan kekuatan, Tuhan beri kekuatan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia bagi setiap kami. Terima kasih Bapak. Berkati bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin kami, agar mereka Tuhan diberikan hikmat, kekuatan untuk membawa bangsa ini keluar dari keadaan yang sulit ini Tuhan. Juga setiap iman percaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan, khususnya kaum muda, semakin diteguhkan oleh pengalaman hidup bersama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Mari kita buka tangan kita berdoa berkat. Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang tangan kami yang terbuka dan terangkat. Kami tidak mampu berjalan sendiri. Biarlah damai sejahtera Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, berkat rohani, berkat jasmani yang tak terduga-duga, kebajikan dan kemurahan Tuhan senantiasa mengikuti kami seumur hidup kami sampai Tuhan datang kali kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.